Dagan kay mga tao sa kalibutan nga naatay word nga madunggan kanunay nga sige tagsimba wa gihapon ka mabag-o. Unsay rason na sayon ra kayo. Filipos 2 versikulo 5. Nagtambag na daan si Pablo, let us have the mind of Jesus. Mo bitong napakay sikretong gitaguan, gainom pagka, gabisyo pagka, gapangabit pagka, kay nganong man gasimba ka tuod, gapamalikas gihapon ka, bisyo, gapanglibak, unsa pang mga klasing batasan nga mabasa da sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5, naa pagyud na nimo igsoon kay usa sa mga rason nga nakita nako ug kabalo pug kaniana kay hangtod karon bisan paggasimba ka, gasulod kag simbahan, gaapil kag ministry, ang imong unahuna dili pa parehas sa Ginoo. Unsa may pasabutan ng parehas magpag-Ginoo? Dili. Let us have the mind of Jesus Christ. Kanang statement nga let us have the mind of Jesus Christ, mao na ang unahuna nga sa matag karon unya atong pangayuon kana kay ang Ginoo ray makahatag ana kay siya ray nakasabot nga na sa panahon nga imo nang madawat sultihan ta ka. The more you worship the Lord, the more you will have Christ-like character.